Kabalo ba mo guys, na kining kapayas guys. Tambal ang dahon na ni guys, tambal ni sa sakit ka dinggi guys. Ang dahon na ni guys, mo idok-dokon guys. 5 ka dahon guys. Dokon og ipuga sa baso. Nya dili man mapuno ang duga ana, di man mapuno sa baso. Mga 1/4 lang siguro. Oh, ang 5 ka dahon. Dokon nimo, ipuga nimo sa kuan baso. Butangan na nimo gatas guys. Gatas nya mapuno na siya. Nya kada umagkaon, paimno nimo ang nadinggi, paimno nimo og isa ka kutsarang gatas o duga sa kuan nagisbutang nimo sa baso. Nya ikaw man kainom guys, ang katong sobra guys ibutang nimo sa rip para ma-preserve siya, di siya madaot. Mao na guys, simple tip na ko sa inyo guys. Kay mao ni dunay nasod ba nga kanang walay nadinggi sila dito kay kapayas ra man ang tambal na guys, daon sa kapayas. Mao to guys. Oh, daghang salamat.